So nata diri sa tire department or basta gi-check ang tire because it's always says flat. Og dalang just muso. Multitask po ni si sir na. Kapangita lagi mig bouncer lagi. Kaya ay nako. Kabuyag ba ning lakihan ni? Kapangita mi og bouncer sa 66 ka nagbalik na sila og disco mga ay nako tapos nangabuang na ay unsaon na lang. But anyway guys, good girl kay ko today because doon ka ta nag-abay ra sila o tanawa. Goodwill is back there pero wala ta nag-add to dito because I'm trying to behave because next thing you know, Where did it go? next door lang siya sa ay lagi unta o mukha siya mo yes and no na siya. Nag-ato mi last time sa Home Depot but wala dito ang lalaki. So gapangita si sir mga 10 foot bitaw, 10 foot kay para makita bitaw tanan bitaw. Na karon nakita niya karon light po niya siya. So we will see kung more interesado kay nagbutang siyang number oh. Charis. So nag-ato mi dito sa nakahapit mi dito sa tong habitat or what mga ay nako guys di ko gusto mainad to ang PIF warehouse, gusto ko laras diretso kay diri abundant kay sa nga tanandangan kay mga kawakwakan and eventually so abang so wala pa na lista bana ta diri. Looks like he's interested. Yeah. Sana on. So the guy in Home Depot, I've seen him in 66 before. This guy. you mean I've seen him. He's a customer. ako sa Maria. So I figured. But the kwan ba the Home Depot guy no? I don't know. I would like This him- taller man. The Home Depot guy is like 8 foot tall. Don't say. So it would be cool to see the Home Depot guy there Parang because manual siya he's ang camera ba? he's a cameraman on the spot. Yeah, cameraman on the spot. So speaking of today's Friday, so one of these days maglaag mi ni sir. Ignatik mi to kuan ay ayun na lang kay. To John's new place. I don't like going out, John's especially new sa place 66. sounds good actually because it's not like a drinking bar. It's more yeah. like a hangout. Hangout Nice. lang, yeah. Drinking bar is So alam niyo natin upat ka anak na paero. Ay nako kanagan pag-ayo. Napagibiyahan sa Pinas. Ay nako. So where's next? Look at Grocery? So good But girl. she is a good Very girl. good girl. I'm gonna actually hit